भद्रक जिला बंत ब्लॉक गणिजंग पंचायत रे 3 गोटी ग्राम्य उन्नयन रास्तार शुभ भित्तिप्रस्तर कले भंडारी पोखरी निर्वाचन मंडली विधायक प्रफुल्ल सामल। विधायक समिति जिला परिषद अध्यक्ष प्रफुल्ल जेना, बंद अध्यक्ष मनोरंजन घड़ाई, उपाध्यक्ष प्रगतिबल स्वाई, ब्लॉक बीजेडी सभापति लक्ष्मीकांत महांती, भंडारी पोखरी निर्वाचन मंडली युव सभापति विपिन नायक, बंत युव सभापति सत्यसाधन बेज, बंत समिति सभ्य परमेश्वर वारिकी, युवनेता लाला स्वाई, सरपंच रश्मिता सेठी, समिति सभ्य मनोरंजन सेठी, पंचायत सभापति भीमसेन सामल, सेवा समवाय सभापति रंजन साहू, प्राक्तन सेवा समवाय सभापति जगन्नाथ पाणिग्राही, शिक्षाविद अलेख नायक, रत्नाकर दास, नारायण प्रधान, आईनजीवी अणाकर मल्लिकी, नारायण बारिकी, आनंद नायक समेत वरिष्ठ नेतृवृंद प्रमुख ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା द्वारा रामकृष्णपुर गणिजंग पंचायतर प्राय 20,000 वृद्ध लोक उपकृत हेबे। ଏହି रास्ता दीर्घ दिन धरी अवहेलित हिसाब से पड़ रही बेले स्वाधीनता संग्रामी स्वर्गत मंदरधर साहू प्रचेषा विधायक उद्यम आज यह सफल होइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ବଜାର ଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା, ନିରାକାର ଗାହାଣ, ପୂଜାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକି, ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକି, ସୁଧାକର ପାଗଳ, ହୃଷିକେଶ ରାଉତ, ରାଧାକାନ୍ତ ନାୟକ, ବଣ୍ଟି ମହାପାତ୍ର, ଲମ୍ବୋଧର ମଲ୍ଲିକି, ଷ୍ଟାଲିନ ମଲ୍ଲିକି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ରାମ ପଣ୍ଡା, ଗୟାଧର ଜେନା, ବିପିନ ବିହାରୀ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। नवीन पट्टनायक सबुबले चाहती ग्रामांचल विकास हो, विशेषकर पछर रही आदिवासी हरिजन छात्र छात्री माने शिक्षा किभली आगेबे से आवासिक शिक्षा को से गुरुत्व दियंती एवं विशेष भाव में शिक्षा किभली छात्र माने ड्रप आउट हेबे नहीं एवं ता सहित भविष्य में बड़ मनीष हे से आवासिक शिक्षा सहित आपण जानती 38 छात्र छात्री को मध्य विभिन्न स्कॉलरशिप स्टाइपेंड दबार से व्यवस्था करपरिक जो माने हायर स्टडी कर अदर कास्ट बा अन्य जातिर हो जदि से माने जदि +2 कि +3 पढ़ुचंती तांको मध्य 10,000 9,000 करिकी मध्य वार्षिक स्कॉलरशिप दिया होची एवं आदिवासी पिला हिथिले 10,000 पुओ पाई एवं झील 11,000 टंका दिया मोर कहवा कथा हूँ जे नवीन बाबू अनुभव करछंती जे शिक्षा होची एभली एक व्यवस्था जो थे आमे समाज दारिद्रता एवं ता सहित जो रही असमानता ताकू आमे दूर करि परिबा। उपयुक्त शिक्षा दवाई जहाँ जहाँ आवश्यक से करुछंती एवं ग्राम सहित शहर को जोड़िया पाई एवं जो जो सुविधा सहरांचल अच्छी से सुविधा गुड़िक ग्रामांचल केमिति मिलिबो सेतिपाई से प्रचेष्टा तांकर जारी रही जो थे सफलता यथेष्ट मिली जे आपण मान देखी आगु गोटे गाँव में गोटे पक्का रास्ता देखा कष्टकर थिला एबे जोटा कहले गोटे ये पंचायत रे केवल माने 15 किलोमीटर यही वर्ष केवल 15 किलोमीटर अधिक पक्का रास्ता आरडीर नियाई से भाव में PWD प्राय 40 किलोमीटर उर्ध्व 2टी रास्ता नियाई जोटा साधारणतः RNB रोड सहर हुए बा बड़ बड़ जगार हुए कि ग्रामांचल RNB रोड हवा ये सहज नुहे। ता सहित आप निजे अनुभव करेंगे यातायात सुविधा पाई लक्ष्मी बस जो प्रचलन है जहाँफल जो गाँ को केबे साइकेल खंडे आम जापार नाला बर्तमान बस जाऊँगी बस स्टॉप होती 5 टंका देले आपण पंचायत रू आप जा ब्लॉक ऑफिस को जापी जहाँफल सहर एवं ग्राम सहित जो संपर्क से दृढ़ कर विभिन्न कार्यक्रम नहीं एपरिक जोटी गला बेले जब कौन समय नष्ट हो समय नष्ट न करने आप जानते जे केन्दुआपदा ठारे रोड ओवर ब्रिज निर्माण करने राज्य सरकार से 50 कोटी टंका देइचंती। मोर कहवा कथा हूँ जे आज जो कार्यक्रम है ये गोटे नमूना ये भाया एक पछुआ गाँव जोटे आदिवासी हरिजन पूर्ण गाँ गरीब गाँ रास्तार कौन यातायातर भी सुविधा नहीं
ଏଠି କିଛି ଯୁବକ ଅଣାକାର ବାବୁ ପରି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଏ ଗାଁର କିଛି ବିକାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାକୁ ଯଦି ସେ ଆଗାମୀ 2024ରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ବା ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆମାନେ ଏବଂ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ହୁଳୁହୁଳି ଏବଂ ନାଦରେ ଏଠି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯାହା ହେଇପାରି ନାହିଁ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ, କରିବୁ। ଏବଂ ଗଣିଜାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ନିର୍ମାତା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ବା ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ମନ୍ଦରଧର ବାବୁ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ନ କରିବା। ତେଣୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହି ରଖୁ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ଏପରିକି ରୋଡ଼ର ନାମକରଣ କରାଯାଉ ମନ୍ଦରଧର ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତରଫରୁ ତାକୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଏ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦରଧର ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ନାମିତ ହେବ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦରବାବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଖୁସି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇଭଳି ଯଦି ମନ୍ଦରବାବୁ ଭଳି 2-4 ଜଣ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୁଗଲି ନ୍ୟୁଜ୍।